الأركان الذي بايعوا بشيخنا وأميرنا المسمى أبو عمار على الجهاد مع سلمان الرباط بير والله دين سلمان الرباط بير والله مجاهدين كل الغمار أركان المجاهدين كل سام مر در باي دهم باي علي نوارير ساري كل سار على ياري يهان بجان جام مر نيل در فاتي أسد ده هرر مجاهدين كل باي كل That's all. Why did you organize it? Where and how did it come about? आरस जिंदगी नो आरस बोलते पूरा दुनिया में से जिंदगी की इंसान और होगा से हर एक का राइट्स होती आरस मारूं कर रखते थे जालिम गवर्नमेंट आरस हम आने जो हो को लक्ष्य बुरीबो थिया ये निजो राइट्स लुआ बुरीबो एन खोयरे अल्हम्दुलिल्लाह हर एजोनर जानाई हर एजोनियम बुझबे जब आरस गुलाम बना रखे आरस हो को लारगरी ये आरस थिया ये आरस हो लुआ बुरीबो. Can you describe what happened on October 9th and why did you decide to attack those people? Inalde ara tarate hadiride. Inalde military Burma military Myanmar military gyati daine Burma da hadiride gya. Tarar gya in. Tarate hadiride in lere taralere lare gejide. To labul ara gunship nai helicopter mari balla. To la arati dago hojeyanti. A lot of them lost their lives. Kuara sirif khatar ore natakko itar duka amma natakko itol je bishi duka bad misa ite pura duniya made hamisha misa ta hote zalim military government pura duniya ye hoy bare to ota labuli itar khatar made khonikka natakko pura duniya ayore ara rights lojo ara hok lojo ara hatiyar bachi diwalayum ara itale larai no guriyum যদি আর যদি আর হক যদি লই না হতে হলে আর যদি আরো 5000 যদি মরে যাবে 5000 মরে যাইবই রোহিঙ্গা বেকুম মরে যাইবই लेकिन আর রাইটস লই. We can see on the previous pictures you were quite well. Is the fighting सूची दिबा से नोबल ई भाई नोबल लइबा दे ई बत्ती इंसान हुदुन एदुन दुफत दे इतरले मजलूम قوميبا روهينجا इतरले दून जुल्म गरिदे आरा या तो मिलिट्री हैं गोयरे बा नोबल बायदे या नोर खातिर राखियोरे या नोर ज्ञान राखियोरे बच्ची नोबल और ज्ञान राखियोरे ए रोहिंग्या जेंगुरी बारे हो करे ई बच्ची दोनची. Thank you bye. Thank you very much. You welcome. মাত্র মসজিদে এই নারের মাত্র মসজিদে এই মাত্র বাক্কল মসজিদে এখন আইরে তো এই নারের মাত্র মসজিদে রাখছি আর মঞ্চরে তারা মে মাত্র মসজিদে আল্লাহ এই মাত্র মসজিদে এই নারা টেররিস্ট নো এটা আরতে ডাক্তার নাই এটা আরতে ডাক্তার নাই ডাক্তার দিবেড় পুরা দুনিয়ার ইনসানদের মধ্যে তোরা ডাক্তার দিবে